अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सब मेरे भाई और सब बहनें ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज दोबारा मोहम्मद राशिद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आज का हमारा सबक है सूरत अत-तारिक। तो मैं इनको सूरत अत-तारिक तजवीद के साथ सिखाता हूँ इंशाअल्लाह। तो अभी हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر صر والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وما هو بالهزل هزل إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم बहुत शुक्रिया जी। कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।